Good morning, Haniway. Welcome to my vlog. Happy Easter ng Simbakaw. Ano kasi gimaras to? Ano kasi gimaras? Nagwa ni kuya ko. Diyos, nakayayakan. Kadali kasi lolo si Dromigma ang tambak. Giya kami na maskwa. Hoy, happy Sunday. Welcome to birthday celebrant. 60th birthday ni Miss Irene. Welcome. 60 wonderful years of Auntie Nini's birthday. Thank you for the journey of life, for the experiences that shaped her, the people who walk with her, and the moments that remind us of your goodness. We thank you for the wisdom, love, and faith that you have marked her 60th year. Conversation brings encouragement. Bless Auntie Nini with continued good health, joy, and strength. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Say happy birthday, Lola. Birthday, Lola. Happy birthday. Happy 60th birthday, Lola. Happy birthday. Tuwan to, try ka naman, ipagpanong ko na, Okay. Hi, Nilsson! Nalayon kita! Natapos sa picture taking. Nalayon kita no, may... So Christ our Lord, amen. Nag-edit din ng birthday celebrant ka, kagwapan. Mainit Happy birthday. Happy birthday, Liwat. Salamat sa panyaga. Salamat. Tapos the lunch na, buhong ka. Thank you sa lunch. Wow! Drink. Oh, happy 7th birthday. 7th birthday ni Missy. April 10. Si Mikay, para inami ka wine na. Nasa kalitro, ubos na. Kumari si Miss Ka. Kami. Thank you. Nami hair na. Thank you, Liwat. Bye-bye. Advance, 13. Edad nga, 13. 13, ha. 13th birthday ni, sa next week, no? Advance happy birthday, Tintin. Bye-bye. Uli na kami. Thank you sa lunch. Bye-bye. Mads, thank you. Bye-bye. Thank you for the lunch. Thank you. Wow, may special gift. Kabita ka ginang ang pangalan. Thank you for watching. Please follow and subscribe. YouTube channel. I just got home from 60th birthday ni Kumari Irene. Sister May Balayi. Thank you sa pa-take-out. Thank you. Ay, more take-outs pa. May photo, may make-up.
sa patik-out from 1613 Miss Irene, Sister Balaye. Thank you. Ay mga sis, bisita kami sa aking aninang, bahay ni Ninang. Ang kanyang balay ay namatay dito, ginaya sa kanyang bahay. Malapit lang sa aming barangay. Condolence to the family. Maninay ni Dean and his balaye. Ano sa iyo? Mga kautuhan ay Diyos sa laman ng mga natang Ginoo. Yan na kita sa adlaw ng mismo ang pinakatayong-tuyo, ang pinakainan-inang sa tanan ng mga piyesta ng simbahan, ang pagdamanhaw sa katang Kristo Kristo. Sa mga pagpindisyon na nagdiba na yan nga tabay pa nga sige na lang no importante ko lang mga kapatahan ay mga Kristo nga ang Ginoo. Amen. Nagkamay din sila ng sa Diyos na makagagamo sa banan na kamay anak kag Espiritu Santo. Amen. Mga utulakan na po sa pagkakanyang pagigugma ang paglalagad sa Ginoo na ngalan ng Santos Kamisa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Okay, thank you Lord. Happy Easter Sunday. Ngayong hapon. Tapos na misa. Very happy Easter. Happy Anda Sunday. Happy Easter Sunday. After Mass. Alone ako nag-church. After Mass. Go out na ta. Happy Easter, everyone. Happy Easter dan. Happy Easter! Harap ang joy. Ang mga churchmate. Happy Easter day. Glad, pwede sa natuhan. May hingga to, ligay kami. Basta mag-Holy Week. Bye-bye. Happy Easter. Happy Easter day. Ay, bye-bye. Already holy water. Yung bindita, naubusan na ako ng pamula. Nag-ask Father. Okay lang. Very nice. Peak powers. Oy, Miss Ellen. Happy Easter ka niya. Happy Easter. Tawag kita ka ni Miss Ellen na. Tag-iyata nagpaso sa si Ponpon. Thank you. This is the Easter Sunday. Tawag taken. Thank you. May mamiri ako to dok dito. Thank you, Len. Thank you sa flowers. Very fresh. Tawag ako patag-iya kapasos. Easter, love you. Hamot. So, hamot. Thank you sa naghatag, Ellen. Happy Easter Sunday, everyone. Out na sa church. Happy Easter, sis. Oh, sis, thank you very much. Kami ang kami ah. Kapit ako makagulong gali. Bye-bye. Hello. Ano wait lang Happy Easter. Bakala ko bulong. Kita ko wala ka nakil siya. Ay, nag-drop pa ako sa bakery. Kaman lang akong grocery. Out na ta. After Mass. Okay, thank you. Grocery from Mercury. After Sunday Mass. Happy Easter. Afternoon. Happy Easter Sunday. Tutukin kin. Ay, timok simba. Tawan ko kapulak sa church after Mass. Nagto kay to kin may kuan kami may flowers. Happy Easter. Bye-bye. Happy Easter Sunday, si Jesus na nabanhaw. Ito kin kaya. Simba kami. Quick visit kami sa aking ninang sa lake.
Condolence to the family. Kaninaos palai. Bye everyone. Okay tayo. Ano ba yan? Okay, Murang baligyan ni Paris. Ito short sir? Ang gamay no. Suki ni Mama, Angel, okay, okay. Matukag kayo no. Tapos ito na mga obligasyon ko, pinag-graduation. Ano mo yan, gari, maratira no? Oh, pero, ay, mo, Prido. Ako uno taganay. Abo no, mga taga-Bujawi. Nga badyangan. Mga taga-Bujawi ang may... Follow Ay, na si... Adrak ko, na to? Ay, gagit eh. Kaya 50 lang ka dyan. Salamat. Salamat ko ito, gulong na ka pa niya. Always dalawang product. Kapiral sa grafon, tatlo. Kat na rin. Ay, thank you so much, Manang Betty from USA. And thank you for watching. Please follow and subscribe.